یہ معاشرتی جبر کیا تھا؟ جاہلانہ ثقافت کا ایک شوشہ تھا جو اس وقت سارے عرب میں پورے عروج پر تھی۔ اولاد آدم فلاح اور ارتقاء کی راہ سے بھٹک گئی تھی۔ زندگی کا کارواں ایک ایسی صورتحال کے نرغے میں تھا جو ظلم، تکبر، شراب اور جوئے کی کشید تھی۔ انسان تمدن کے معنی بھول کر خواہش پرستی کی اس ادنا سطح پر آ چکا تھا کہ اس کی اخلاقی روح سسک رہی تھی۔ وہ درندوں کی سی زندگی بسر کر رہا تھا۔ ہر زیر دست اس درندگی کا شکار تھا، اور سب سے زیادہ ہم غلام، جو غلام سازی کے ایک ظالمانہ رواج میں تشدد کے کولہوں میں پیلے جا رہے تھے۔ یہ ایک ایسا آہنی قفس تھا جس میں کسی طرف کوئی روزن نہیں کھلتا تھا، کوئی آواز باہر نہیں جاتی تھی۔ ہمارے آقا بدلتے رہتے تھے، مگر ہر تبدیلی کی چکی ہمیں اور زیادہ تیزی سے پیستی تھی۔ تشدد کی اس خوفناک فضا سے نبردآزماں ہونا تو درکنار، ہم اس کے خلاف صدائے احتجاج بھی بلند نہیں کر سکتے تھے۔ ہماری روحیں چیختی تھیں، مگر پکار کا کہیں سے جواب نہیں آتا تھا۔ کوئی مذہب ہماری دستگیری کے لیے موجود نہیں تھا۔ پرانے مذاہب تحریفوں اور تعویلوں کے غبار میں گم ہو چکے تھے، اور مذہبی قائدین نے اجارہ داریاں قائم کر کے وقت کے حاکموں کی ظالمانہ قوتوں کے ساتھ سودے کر رکھے تھے۔ الہامی مذاہب کی تعلیم سرب گریباں تھی۔ انسان کی فکر اعلیٰ دم بخود اور بے بس روشنی کی کسی کرن کا انتظار کر رہی تھی۔ یمن، سبا اور عدن کی قدیم سلطنتوں کے سائے میں بھی تہذیب کی نشو و نما ہوئی تھی، مگر ان سلطنتوں کو اجڑے مدتیں گزر چکی تھیں۔ قریش مکہ نے مشرکانہ اور بت پرستانہ مذہبیت کے ساتھ کعبے کی مجاوری کا کاروبار بھی چمکا رکھا تھا۔ طائف اور مکہ کے مہاجنوں نے سود کے جال پھیلائے ہوئے تھے۔ چند پڑھے لکھے لوگ تھے جو پرانے مذاہب کا علم رکھتے تھے، مگر انہوں نے بھی فقی مشاغفیوں اور من مانی تعویلوں کی دکانیں کھول رکھی تھیں۔ ایسا گھپ اندھیرا تھا کہ کسی سمت، کسی امید افزا اعتقاد، کسی خوشائند نظریے کا جگنو نہیں چمکتا تھا۔ آج میں اس دور کو کسی اور نظر سے دیکھ رہا ہوں۔ اس وقت تو مجھے اس کا بھی ہوش نہیں تھا کہ مجھ پر کیا بیت رہی ہے۔ ایک سمجھوتا سا کر لیا تھا ہم غلاموں نے اپنے شب و روز سے۔ انہی دنوں مکے میں ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جس نے شہر کی فضا ہی بدل ڈالی تھی۔ ایک طوفان کی آمد تھی۔ طوفان تو شاید ابھی دور تھا، مگر اس کی گھن گرج ہر ایک کو سنائی دے رہی تھی۔ گفتگو کے موضوع بدل گئے تھے، سارا شہر سوچ میں ڈوب گیا تھا۔ مختلف سطحوں پر مختلف رد عمل تھے۔ کچھ لوگوں نے اسے اپنی ذات کے لیے خطرہ سمجھا، کچھ نے اسے اجتماعی سانحہ دردانہ، کچھ نے جز وقتی حادثہ سمجھ کر ٹالنے کی کوشش کی، کچھ خوش فہموں نے اسے کسی اہمیت کے قابل نہیں سمجھا، کچھ اتنے متذبذب تھے کہ نہ اسے اچھا کہہ سکے نہ برا، مگر فکر مند سبھی تھے۔ جہاں دو آدمی اکٹھے ہوتے یہی ذکر چھڑ جاتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کا دعویٰ کیا ہے، وہ لا الہ الا اللہ کا درس دیتے ہیں، انسانی مساوات کی بات کرتے ہیں۔ محمد کو ہم سب جانتے تھے، کوئی کم کوئی زیادہ۔ سارے شہر میں ان کی نیکی، ان کی دیانت، ان کی امانت، ان کی درد مندی اور ان کے اخلاق کا شہرہ تھا، مگر یہ رسالت، یہ وحی، غار ہرا میں فرشتے سے بات چیت، معبود واحد کا تصور، مساوات کا سبق، غریبوں کے حقوق کا ذکر، آخرت و ما فیہا کی باتیں، کہاں جا کر ٹھہرے گا یہ طوفان؟ جو جتنا زیادہ با اختیار تھا اتنا ہی زیادہ فکر مند تھا۔ سب کو محسوس ہو رہا تھا کہ اگر یہ بیل منڈے چڑھ گئی تو اس کے پلے سے کچھ نہ کچھ جا کر رہے گا، دولت کی صورت میں یا اختیار کی صورت میں۔ ہم غلاموں کے پاس کیا تھا دینے کو جو ہم فکر مند ہوتے؟ میں بلال حبشی، دوسرے درجے کا انسان بھی سوچنے پر مجبور ہو گیا، مگر اس بار میری سوچ میں احساس گناہ شامل نہیں تھا۔ گھپ اندھیرے میں ایک جوت جاگی تھی۔ یہ اجالا میرے لیے کیا لے کر آئے گا؟ اس روشنی میں جو کچھ نظر آئے گا میں اس کا متحمل بھی ہو سکوں گا یا نہیں؟ مگر یہ ساری باتیں بات کی تھیں۔ اس وقت سب سے مقدم بات یہ تھی کہ تاریکی میں روشنی کی ایک کرن پھوٹی ہے، اور مستقبل جو بھی ہو حال سے بدتر نہیں ہو سکتا۔ اپنی یہ سوچ کی مجھے بہت بڑی قیمت چکانا پڑی، وہ قیمت جو میرے خیال میں میرے پاس تھی ہی نہیں۔ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی بار دیکھا تھا، لیکن آج تک ان سے بات نہیں کی تھی۔ وقاص کے 20 روزہ سالانہ بڑے میلے کے بعد جب قافلے اپنے اپنے گھروں کو لوٹنے کے لیے مکے سے نکلتے ہی اپنے گرد و غبار میں گم ہو جاتے تو مکہ سکڑ سا جاتا۔ گلیوں میں دوبارہ وہی جانے پہچانے چہرے نظر آنے لگتے۔ یہ سب میرے واقف نہیں تھے، لیکن صورت شناس میں سبھی کا تھا۔ بہت سے تو غلام سمجھ کر میری طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ کچھ پہچانتے بھی تھے، لیکن ان کا مجھ جیسے غلام کے ساتھ راہ و رسم رکھنے کا کوئی سوال ہی نہیں تھا۔ لیکن محمد مختلف تھے۔
वो जब भी पास से गुजरते तो मुझे मोहब्बत के अंदाज से मुस्कुरा के देखते। यही वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे जो अल्लाह की वहदानियत की बातें कर रहे थे। मोहम्मद मुझे अच्छे लगते थे, अपनी ज़ात में अच्छे लगते थे। किसी सूदो ज़ियां का इसमें कोई दखल नहीं था। वो थे तो पहले दर्जे के इंसानों की सफ़ में, मगर मुझे लगता था कि औरों की तरह वो मुझे निचले दर्जे का इंसान नहीं समझते थे। उनसे मुझ गुलाम का कोई बराह रास्त ताल्लुक़ नहीं था और हो भी क्या सकता था, मगर अपनी जमात के इंसानों में वो वाहिद शख्स थे जिनकी मुस्कुराहट को मैंने अपने लिए महसूस किया था। बल्कि यूं कहिए कि उस वक्त शायद मेरी सारी ज़िंदगी की वाहिद खुशी वो एक लतीफ़ सा ताल्लुक़ था जो उनके तबस्सुम सरे राहे से कायम हो गया था। उनके अलावा मुझे देखकर कभी कोई इस शफ़क़त और इल्तिफ़ात से नहीं मुस्कुराया था। वो मुस्कुराते थे तो उनकी आंखें और चेहरा ही नहीं, उनका सारा वजूद मुस्कुराता महसूस होता था। मेरे दर्जे के लोगों के लिए तो शायद मुस्कुराहट बनी ही नहीं थी। मैंने हंसती हुई सुबह देखी थी, रात के आंचल पर सितारों की झिलमिलाहट देखी थी, मुस्कुराते हुए फूल देखे थे, मगर इन सब का तबस्सुम हर एक के लिए होता है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्कुराहट का ऐसा दिल में खुब जाने वाला अंदाज था कि बंदा हजारों के हुजूम में तन्हा हो जाए। उसमें किसी गैर की शिरकत का शायबा भी नहीं महसूस होता था। वो मुस्कुराकर मेरी तरफ देखते तो लगता जैसे बादलों से चांद निकल आया हो, जैसे चलचलाती धूप में साया में असर आ गया हो, जैसे तपती दोपहर में ठंडी हवा का झोंका गुजर जाए, जैसे बेआबो गया सहरा में थुअड़ की किसी शाख पर कोई शादाब फूल नजर आ जाए। एक रांदा खल्क स्या फाम गुलाम पर नजर उठाने की भी भला कोई अहमियत है, लेकिन जब वो मेरी तरफ देखते तो इस तवज्जो से कि जैसे उनके नज़दीक ये दुनिया का अहम तरीन काम था। ये मुझे बहुत बाद में मालूम हुआ कि छोटे बड़े काम को इंतहाई इन्हिमाक और मुकम्मल यकसुई से अंजाम देना उनकी आदत थी। उनकी मुस्कुराहट एक सच्चे इंसान की मुस्कुराहट थी और मेरे लिए यही एहसास उनकी हर बात की सच्चाई की ज़मानत था। मेरा दिल कहता था कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अल्लाह एक है तो यकीनन एक ही होगा। अगर वो कहते हैं कि वो अल्लाह के रसूल हैं तो वाकई वो अल्लाह के रसूल होंगे। अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि वो फरिश्ते से हम कलाम हुए हैं तो ज़रूर हुए होंगे। मगर ये सारी सोच मेरे लाशऊर में थी। शऊरी तौर पर मुझे इसका इदराक उस वक्त हुआ जब उमैया रात को गुलाम खाने में आया और उसने मुझसे बराह रास्त सवाल किया, सच सच बता तेरा माबूद कौन है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का माबूद मेरा माबूद है। मेरा जवाब सुनते ही उसके तन बदन में जैसे आग ढक गई, मगर शायद वो इस जवाब के लिए तैयार था। कहने लगा, तो इसका मतलब ये है कि तू हमारे खुदाओं से इनकार करता है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल अमीन है। उन्हें एक फरिश्ते ने बताया है कि अल्लाह एक है। मैं दिल ही दिल में सोचने लगा कि कल मैं अम्मार के जिन अल्फाज पर मोतरस था वही अल्फाज आज मेरी अपनी ज़बान से निकल रहे थे। कल मैं अम्मार की वजह से खाइफ था, मगर आज मैं अपने लफ्ज़ों पर भी खाइफ नहीं था। ये नहीं था कि मैं इस दीदा दलेरी की सज़ा से बेखबर था, मगर लगता था जैसे मेरे अंदर ताकत का एक सैलाब उमड़ आया है जिसके सामने उमैया और उस जैसे कई खस व खाशाक से ज़्यादा वक़्त नहीं रखते। उमैया मुझे टुकड़े टुकड़े कर देने की धमकियां देता हुआ गुलाम खाने से बाहर चला गया। मुझे उस वक्त वो एक बेबस बच्चा लग रहा था जिसका कोई खिलौना टूट गया हो। इस वाक़े के बाद अब रोज़ का ये मामूल हो गया कि मुझे दोपहर को गुलाम खाने से बाहर निकाला जाता और धूप में जलती हुई रेत पर लिटाकर मेरे सीने पर तपती हुई भारी भारी चट्टानें रख दी जाती कि मैं हिल भी न सकूं। इसी हालत में उमैया मुझ पर कोड़े बरसाता और मुझे मजबूर करता कि मैं उसके खुदाओं को तस्लीम करूं। मेरी कमर पर पहले छाले पड़े जो एक दो रोज में जख्म बन गए जिनसे खून रिसता रहता था, मगर उमैया ने मेरे मामूल में फर्क ना आने दिया, बल्कि हर रोज उसकी शिद्दत में इजाफा ही होता गया। हर रोज मेरे लिए गुज़श्ता दिन से ज्यादा गर्म रेत तलाश की जाती, पहले से ज्यादा वजनी चट्टानें ढूंढी जाती और पहले से ज्यादा कोड़ों की ज़रबें। हर रोज मैं मरने के करीब हो जाता, मगर उमैया के सवालों का जवाब मैं आहदुन आहदुन के सिवा कुछ न कहता। एक दिन उसने तंग आकर मुझे एक रात और एक दिन भूखा रखा और फिर मुझे गर्म रेत पर लिटाकर मारना शुरू कर दिया, मगर मैं चट्टानों के नीचे दबा दबा भी उसके हर सवाल के जवाब में आहदुन आहदुन ही दोहराता रहा।
बनु जुमह के सारे मोहल्ले को इल्म था कि बिलाल की इस्लाह की जा रही है। बाद में एक दफ़ा अमर बिन अल आस ने मुझे बताया कि उन्होंने भी मुझे सजाएं पाते देखा था। बच्चा बच्चा मेरे नाम से वाकिफ हो गया था। अबू बकर भी, जो बनु जुमह ही के मोहल्ले में रहते थे, मुझे रोज़ देखते थे और नज़रें नीची करके चले जाते थे। जब धूप और कोड़ों की सज़ा कारगर न हुई तो उमैया ने मेरे गले में रस्सी बांधकर मुझे बनु जुमह के लड़कों के हवाले कर दिया। बच्चे सारा दिन चीखते चिल्लाते, कहकहे लगाते, मुझे मक्के की ऊंची नीची पथरीली सड़कों पर खींचे फिरते। उनके कहकहों में मेरी चीखों पुकार किसी को सुनाई ना देती। बच्चों को एक दिलचस्प मशगला हाथ आ गया था और वो इससे पूरा लुत्फ उठाना चाहते थे। वो रस्सी से मेरी गर्दन को झटका देते तो मैं गिर पड़ता और फिर वो सब मिलकर मुझे घसीटने लगते। मैं उठने की कोशिश करता तो ठोकरे मारते, कभी उठकर खड़ा हो जाता तो फिर रस्सी के झटके से मुझे गिरा देते। मैं मुंह के बल गिरता तो फिर मुझे घसीटना शुरू कर देते। कभी रस्सी जोर से खींचते कि मेरा दम घुटने लगता। नोकीले कंकरों, संगरेजों और पत्थरों की रगड़ से रोज मेरे बदन पर नए जख्म बनते। पहले जख्म भरने भी ना पाते कि फिर खुल जाते। मेरा सारा जिस्म लहूलुहान हो जाता। दोपहर के बाद जब सारा मक्का तप उठता तो वो मेरे कपड़े उतार कर मुझे लोहे की जिरह पहना देते और धूप में डाल देते। एक दिन उन्होंने मुझे दहकते कोयलों पर लिटाकर मेरे सीने पर एक भारी पत्थर रख दिया। आज भी मेरे जिस्म पर उन कोयलों के दाग हैं। एक दिन मदीने में मैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का सौदा सलफ लेकर आ रहा था कि मेरी चादर शानों से सरक गई। उबैदा बिन हारिस मेरे पीछे आ रहे थे। उन्होंने मेरे जिस्म के दाग देखे तो उन पर रिक्कत तारी हो गई। सूरज ढलते ही मेरे हाथ पांव बांधकर मुझे दोबारा गुलाम खाने के फर्श पर फेंक दिया जाता। मेरा सारा जिस्म जख्मी हो गया था, बल्कि पूरा बदन एक जख्म बन गया था जिससे हर वक्त खून बहता रहता था। बनु जुमा में मेरा तमाशा एक दफा हस्सान बिन साबित ने भी देखा था। उन्होंने मुझे खुद बताया कि वो मक्के में उम्रा करने गए हुए थे, मगर मैंने उन्हें नहीं देखा। तमाशा कब तमाशाई को देखता है। लेकिन एक ज़ईफ शख्स मुझे याद है और मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा, वर्का बिन नौफल। मैं रोज़मर्रा की तरह गर्म चट्टानों तले दबा उमैया के कोड़े खा रहा था और वो मुझे हर कोड़े पर लात और उज़्ज़ा की इबादत पर मजबूर करने की कोशिश कर रहा था कि उधर से वर्का का गुजर हुआ। वो मेरे मुंह से अहदुन अहदुन की आवाज़ सुनकर रुक गए और उन्होंने बाआवाज़ बुलंद कहा, बिलाल वो वाकई एक है। फिर उन्होंने उमैया से मुखातिब होकर कहा, मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूँ कि अगर तूने इसे मार डाला तो मैं इसकी कब्र पर दरगाह तामीर करूँगा। मगर उमैया बाज ना आया। हर रोज़ दोपहर को जब बच्चे मुझे मार मार कर निढाल कर देते और रेत पर लिटाकर मेरे ऊपर चटाने रख देते तो वो भी कोड़ा घुमाता वहाँ पहुँच जाता और हर कोड़े की ज़रब के बाद मुझसे पूछता कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह से मुनहरिफ हुआ हूँ या नहीं। मगर मेरा जवाब अहदुन अहदुन के सिवा कुछ और ना होता। शायद मैं कुछ और कहना ही भूल गया था। मेरा रोज़मर्रा का दक्स बिस्न भी जब उसके दिल की मुराद बर न ला सका तो एक दिन उसने एक कतई फैसला कर लिया, आज की रात बिलाल की आखिरी रात होगी। कल की सुबह उसकी आखिरी सुबह, शदीद तरीन अजियतें और फिर मौत। आखिरी रात, पहला दिन, मौत का कुर्ब कभी कभी इंसान के अंदर शमे रोशन कर देता है। मेरे अंदर भी उस रात अल्लाह ने अपनी रहमत से एक जोत जगा दी। मैंने अपने वालिद और वालिदा को देखा जो एक कारखाने में काम कर रहे थे। ये चमड़ा रंगने का कारखाना था जिसमें चारों तरफ भांप उठ रही थी और भांप ने मेरे माँ बाप को ढांप रखा था। जब मैं इनके करीब गया तो इनकी नज़र मुझ पर पड़ी। उनकी उदास आंखों में मेरे लिए बेपनाह मोहब्बत और शफकत झलक रही थी। मेरे वालिद नहायत कवि इंसान थे, लेकिन उनकी जिस्मानी कुव्वत को इस बेदर्दी से इस्तेमाल किया गया था कि वो जवानी में भी बूढ़े नजर आते थे। मेरी माँ खांस रही थी, हमेशा की तरह खांसे जा रही थी, यहाँ तक कि खांसते खांसते उसने दम दे दिया। मेरे वालिदैन हबशा से आए थे, बहीरा अहमर पार करके। मुझे आज तक नहीं मालूम हो सका कि वो गुलाम कैसे बना लिए गए। उन्होंने मुझे कभी नहीं बताया, शायद इसलिए कि ऐसी बातों को भुलाकर ही वो गुलामी की सोबतें बर्दाश्त करने के काबिल हुए थे। एक दिन मेरी माँ ने मुझे सिर्फ इतना बताया था कि मैं पैदा तो हालत गुलामी में हुआ, लेकिन जब मैं अपनी माँ के शिकम में आया था तो मेरे माँ बाप आज़ाद थे। ये बात मेरे लिए कोई खास तसल्ली का बाइस नहीं थी, फिर भी कभी कभी मैं इस पर खुश हो लिया करता था। फिर उस रात मैंने अपने माँ बाप की गुफ्तगू सुनी। वो सरगोशियों में एक दूसरे से मशवरा कर रहे थे कि क्यों ना हम इस बच्चे को मार डालें और उसे पैदाइशी गुलामी की लानत से बचा लें। मेरे आंसू बह निकले, अपने दुख पर नहीं, उस कर्ब पर जो मेरे वालिदैन ने ये फिक्रे कहते हुए अपने अंदर महसूस किया होगा। मुझे वो दिन भी याद आया जब मैं जवान होने पर बाजार में पहली बार फरोख्त के लिए लाया गया था। अब मैं इब्ने गुलाम नहीं, बजाते खुद गुलाम बनने वाला था।
फिर उसके बाद मैं कई बार बिका, ऊँटों के साथ, बकरियों के साथ, भेड़ों के साथ, और बिल्कुल इन्हीं की तरह। आज दमिश्क में बैठकर मैं उन बातों पर हंस सकता हूँ, मगर सोचता हूँ मुझ पर कैसे कैसे दौर गुजरे हैं। गर्म रेत और दहकते अंगारों पर लिटाए जाने के दौर, मक्के के गली कूचों में गले में रस्सी बांधकर फिराए जाने के दौर, गर्म पत्थरों तले दबाए जाने के दौर, डंडों से पिटाई के दौर, ठोकरों के दौर, कोड़ों के दौर। लेकिन उस रात उमैया के गुलाम खाने में जब मेरी गर्दन मेरे घुटनों से जकड़ी हुई थी, मेरे जहन में हंसी का तसव्वुर भी नहीं था। फिर उसी कर्ब के आलम में मैंने अपने गिर्द फैली हुई जिंदगी के हुस्न को महसूस किया, वो हुस्न जो जल्द ही मुझसे छिनने वाला था। चांद तारे, दिन रात, आते जाते मौसम, दरियाओं, पहाड़ों, मैदानों और जंगलों में जीती जागती रंग बरंगी मखलूक, और इन सब का सरदार इंसान, अपनी तमाम आरजुओं, उमंगों, उदासियों, खुशियों, मजबूरियों, कामरानियों और कुर्बानियों के साथ। उस रात मैंने एक सुर्ख भुनारा भी देखा था जो तेज धूप में एक डंठल पर बैठा था। आज भी जब कहीं मुझे सुर्ख भंवरा नजर आ जाता है, मेरा सारा दिन खुशी में गुजर जाता है। ये सुर्ख भंवरे, रूए अर्ज पर फैली हुई मखलूक, कब्रों में लेटे हुए मेरे माँ बाप, ये सब कहाँ से आ गए थे उस रात? मौत नजदीक महसूस होती है तो इंसान का जहन कहाँ से कहाँ छलांगे लगाता फिरता है। फिर अम्मार के वाक़े की तफसील नज़रों के सामने फिरने लगी। मैं कैसे फंस गया इस सारे मामले में? मेरा क्या वास्ता था? जहन से जवाब आया, अम्मार ने तुझे इस दलदल में धकेला है। लेकिन अम्मार मेरा क्या लगता था? क्या रिश्ता था मेरा उससे या उसका मुझसे? अगर मैं वाकई उसे कोड़ा मार देता तो वो हरगिज़ मुझे इल्ज़ाम ना देता। उसे पता था कि गुलाम हुक्म अदूली कर ही नहीं सकते, बल्कि उस बेचारे ने तो खुद कोड़ा मेरे हाथ में थमा दिया था, लेकिन फिर भी मेरा हाथ उस पर नहीं उठ सका। दरअसल इसमें अम्मार का कसूर नहीं था। मेरे अंदर, हबशी गुलाम बिलाल के अंदर कोई कह रहा था कि कुछ भी हो, आज हुक्म की तामील नहीं होगी। गुलाम खुद तो ऐसे फैसले नहीं कर सकते। गुलाम तो कोई भी फैसला नहीं कर सकते। फैसले बगैर इख्तियार के नहीं होते, और गुलामों के पास इख्तियार कहाँ? तो फिर कोड़ा मेरे हाथ से कैसे गिल गया? गुलाम को तो खुद अपने आप से डर लगता है, फिर कैसे हो गई मुझसे ये हुक्म अदूली? मैं ना बहादुर था, ना अहमक के बगावत पर उतर आता। फिर कहाँ से आया मुझ में ये हौसला? इसका जवाब कहीं और था। ये हौसला मुझे मोहम्मद से मिला था। रात भर मैं गुलाम खाने के फर्श पर कसम परसी के आलम में पड़ा कराहता रहा। रस्सियों से जकड़ा हुआ, रस्सियां मेरे जख्मों में धंसी जाती थीं और मेरी जहनी कैफियत ऐसी थी जैसे अंदर हथौड़े चल रहे हों। थोड़ा सा ख्याल ये भी आता था कि अगर सुबह मैं इनकी खुशामद करूं, वास्ते दूं, मिन्नत समाजत करूं, इनके कदमों पर सर रख दूं, तो शायद मुझे जिंदगी और मौत के दरमियान एक हद्दे फासिल मुयस्सर आ जाए। कोई उम्मीद तो होगी जो मैं जिंदा था। सुबह हो रही थी। मैंने गहरे गहरे सांस लेकर नए दिन की ताज़ा हवा को अपने अंदर जज्ब किया, मगर अब मेरा जहन फिर उस एक अल्लाह के तसव्वुर की तरफ चल पड़ा। उन दिनों मैं बिल्कुल अनपढ़ था। मेरी सोच में कोई अबजद शामिल नहीं थी। मैं चल तो पड़ा एक अनजानी, अनदेखी राह पर, लेकिन महज एक खाना बदोश की हैसियत से, जिसे प्यास तो जरूर लगती है, मगर रास्ते के कुएं इनके अपने नहीं होते। मुझे भी प्यास थी, शदीद प्यास। कुएं मेरे नहीं थे, लेकिन मैं प्यासा था, और ये प्यास मुझे खींचे लिए जा रही थी, नामानूस राहों पर, न जाने किस मंजिल की तरफ। उस दिन अल्लाह ताला की तौफीक से मैंने अपने आप को उसके हवाले कर दिया। यही मेरा इस्लाम था। मेरे अंदर मिठास की एक लहर दौड़ गई, ऐसी कि मुझे अपने बंधनों में भी चैन मिलने लगा। मुझे यकीन हो गया कि मेरी आफियत सिर्फ और सिर्फ उस एक अल्लाह के कुर्ब में है। मैंने इबादत शुरू की तो मेरा बातिन नूर नूर हो गया। मैंने रब्बे जलील की हम्दो सना की तो मेरे अंदर अनजानी कुव्वतों के सोते उबल पड़े। मैंने अल्लाह की रहमतों की तलाश की तो खौफ मेरे अंदर से निकल गया। और फिर अल्लाह की कुदरत से सूरज तुलू हुआ। जब वो मुझे लेने के लिए आए तो मैं सरापा तशक्कुर था। इन बदनसीबों को क्या खबर थी कि यहाँ क्या हो चुका है? उन्हें शायद तवक्को थी, बल्कि मुनासिब भी यही था कि मैं उनके सामने गिड़गिड़ाता, उनके पांव पकड़ता, ज़मीन पर माथा रगड़ता, उनसे रहम की भीख मांगता। लेकिन जब ऐसा ना हुआ तो वो समझे मैं पागल हो गया हूँ। खौफ से मेरा दिमाग माऊफ हो गया है। उन्हें क्या पता था
کہ میں اپنے خالق حقیقی کے حصار عاطفت میں ہوں، اور اب وہ جو کچھ بھی کریں گے یا نہیں کریں گے وہ سب میرے رب ہی کی رضا سے ہوگا۔ انہوں نے مجھے میری جائے عقوبت پر لے جانے کے لیے زمین سے اٹھایا، مگر انہیں کیا معلوم تھا کہ میرا اللہ مجھے پہلے ہی ان کے ہاتھوں کی پہنچ سے کہیں زیادہ بلندی پر لے جا چکا ہے۔ اجر عظیم۔ انہوں نے مجھے اٹھایا اور بڑی تیزی سے باہر لے گئے۔ ہمیں دیکھ کر گلیوں نے کچھ کھڑکیاں بند ہوئیں۔ لوگ عام طور پر ظالم نہیں ہوتے، بہت کم ہوتے ہیں جو دوسروں پر تشدد ہوتا دیکھ سکتے ہیں۔ ویسے بات سب کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ سارا مکہ جانتا تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ غلاموں کو راہ راست پر لانے کے معاملے میں اہل مکہ کا آپس میں مکمل اتفاق تھا۔ میں نے بغاوت کی تھی، حکم عدولی کی تھی، اپنے آقا کو اس کے احباب کے سامنے رسوا کیا تھا، اس کے مذہبی عقائد سے ٹکر لی تھی، اور ایسی بے راہ روی برداشت نہیں کی جا سکتی تھی۔ جہاں تک امیہ کا تعلق تھا، اس کے لیے بات بالکل واضح تھی۔ وہ مجھے مجرم سمجھتا تھا، خطا کار، قصوروار۔ میں اپنی حرکتوں کی وجہ سے بحیثیت غلام اپنی قیمت گنوا بیٹھا تھا، اس لیے وہ مجھے اس رقم کا دیندار سمجھتا تھا جو اس نے مجھ پر خرچ کی تھی۔ اب صرف میری کھال اس کے کام کی تھی۔ وہ اسے کھنچوا سکتا تھا، کتوں کے آگے پھینکوا سکتا تھا، دوسرے غلاموں کی عبرت کے لیے اس کی نمائش لگوا سکتا تھا۔ آج میں یہ سب باتیں سوچتا ہوں تو مجھے امیہ پر ترس آتا ہے، کیونکہ جو دوسروں سے ناانصافی کرتا ہے وہ در حقیقت اپنے ساتھ ناانصافی کرتا ہے۔ وہ مجھے ایک میدان میں لے گئے جس کے بیچوں بیچ ایک لکڑی کا کھمبا گڑا ہوا تھا۔ اس کھمبے سے انہوں نے مجھے مضبوطی سے جکڑ دیا۔ امیہ نے کوڑا سنبھال لیا۔ میں اس تشدد کی رودات بیان نہیں کروں گا۔ درد کی یاد نہیں ہوتی۔ درد جب ہوتا ہے تب ہوتا ہے، اس کے بعد نہیں۔ صرف اتنا کہوں گا کہ اللہ سورج سے زیادہ طاقتور ہے اور کوڑے انسان کی روح کو نہیں چھو سکتے۔ اس کے بعد غلاموں نے میری کٹی ہوئی پیٹھ سے پھیرا ہٹایا اور مجھے اسی درد کی حالت میں دوپہر کی سندان میں پھینک دیا، جہاں چاروں طرف سے تپتی ہوئی دھوپ آتی تھی اور کھرلیوں کے پاس موجود پانی کے قطروں کے سوا پینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ مجھے یاد ہے کہ اس وقت میں زور زور سے اللہ کو پکار رہا تھا، ایک ہی طریقے سے جو مجھے آتا تھا اور ایک ہی نام سے جو میں جانتا تھا، احدن احدن۔ میں بلال، جس نے اب تک ہزاروں لاکھوں لوگوں کو نماز کے لیے پکارا ہے، اس وقت عبادت کے طریقوں سے واقف نہیں تھا، لیکن جب میں نے اس کا نام پکارا تو میرے دل نے گواہی دی کہ اس نے سن لیا۔ کوڑے پڑتے تھے تو میں چیختا نہیں تھا۔ میں نے اپنی زندگی کی باقی ماندہ سانسیں اللہ کے لیے وقف کر دی تھیں۔ ہر کوڑے پر میری آواز مدھم ہوتی جا رہی تھی، مگر میں اسی کا نام لیتا رہا۔ میں نے ان سے رحم کی التجا نہیں کی، صرف اپنے اللہ سے رحم مانگا۔ اگر میں 2-4 کوڑوں ہی میں دم دے دیتا، جو عین ممکن تھا، تو امیہ یقیناً یہ سمجھتا کہ اس کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہو گیا ہے، اور اس کے ذوق اظہار ثانی کی تسکین نہ ہوتی، اور وہ شاید مجھے دوہرا مجرم سمجھنے لگتا۔ ایک تو اس کی رقم ڈوبی، دوسرے غلام مناسب سزا کے بغیر ہی فراغت حاصل کر گیا۔ کوڑوں کا ایک دور ختم ہوتا تو وقفہ ہوتا، اور پھر دوسرا دور شروع ہو جاتا۔ ایسے ہی ایک مختصر وقفے میں ابو سفیان کی بیوی ہند چھاتا لیے ہوئے خوشبوؤں میں بسی میرے پاس آئی اور کان لگا کر میری نحیف آواز سننے کی کوشش کی، احدن احدن۔ یہ سن کر مڑی اور ہنستی ہوئی واپس چلی گئی۔ ہند کی ہنسی بڑی مترنم تھی۔ یہ بدنصیب تو واز کر رہا ہے۔ اور پھر مجھ پر کوڑے برسنے لگے، 1 2 3، نہ ختم ہونے والا سلسلہ۔ میں نے اکثر سوچا ہے کہ شاید اس دن میں درخت پر پڑے کسی جھولے پر جھولتا ہوا موت کے دامن میں پہنچ گیا، لیکن ایسا نہیں تھا۔ موت کیا ہوتی ہے یہ صرف وہی جانتے ہیں جو واقعی مر جاتے ہیں۔ البتہ اتنا ضرور کہوں گا کہ میں ہر درد سے آزاد ہو چکا تھا۔ مجھے کسی تکلیف کا احساس نہیں رہا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ اپنی دانست میں مجھ پر ظلم کرنے والے میری دنیا سے بہت دور کہیں اپنے ظلم میں مصروف ہیں۔ یہاں تک کہ جب انہوں نے مجھ پر تپتی ہوئی چٹانیں رکھیں جن کے بوجھ تلے میری موت یقینی تھی، تو مجھے صرف اتنا محسوس ہوا کہ انہوں نے ایک کھیل ختم کر کے دوسرا شروع کر دیا ہے۔ میں ان کی پہنچ سے باہر جا چکا تھا۔ ان کی حرکتیں مجھے احمقانہ لگ رہی تھیں، بالکل بچگانہ۔ مجھے وہ ایسے لگ رہے تھے جیسے اوقاز کے میلے پر ناچنے والی بھیڑیں۔ پھر میں نے آنکھیں بند کر لیں اور چہرہ آسمان کی طرف اٹھا دیا۔ مجھے اپنے سامنے سرسبز و شاداب کھیت نظر آنے لگے۔ چاروں طرف پھلوں سے لدے ہوئے درخت تھے۔
मैंने बहते झरनों की गुनगुनाहट सुनी। मुझे अपने ऊपर एक रूह परवर साए का एहसास होने लगा। फिर मैं एक निहायत खूबसूरत बाग में दाखिल हो गया, जहां हर रंग, हर नस्ल के नौजवान, मर्द, औरतें सैर व तफरीह में मशगूल थे। उनके चेहरों पर वक़ार था और उनके पूर से खुशियां फूट रही थीं। उन्होंने मुझे खुशामदीद कहा और एक फव्वारे के पास ले गए, जहां मैंने पानी पिया, इतना कि मेरी रूह की प्यास बुझ गई। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं ज़ाते बारी ताला के कुर्ब में हूँ। मैं नहीं जानता ये क्या था, वहमा था, ख्वाब था, कोई वजदानी कैफियत थी, कोई माफूकुल फितरत करिश्मा था, कोड़ों से मेरा दिमाग मुअत्तल हो गया था, या महज मेरी अफ्ताद तबाह थी, या फिर इस कैफियत में ये सारे ही अनासिर शामिल थे। बहरकैफ जो कुछ भी था जल्द ही ख़त्म हो गया, लेकिन मैं आज भी अपने आप से पूछता हूँ कि बिलाल, क्या वाकई तूने जीते जी जन्नत बरी को अपनी आंखों से देखा?